Bianca. Good evening, America, and selamat pagi, Indonesia. Welcome to Bincang Karya, or in short, Bianca. In English, Bianca means Creation Talks. Bianca is a multi-stakeholder discussion forum initiated by the Education and Culture Attaché of the Indonesian Embassy in DC. And the prime objectives of this forum are to discuss ongoing research, to propose alternative solutions, and to foster collaborations in research and education. Today's webinar aims first to establish direct communication and collaboration in the field of education between higher education in the USA and Indonesia. And second, to increase the number of Indonesians pursuing a higher degree in the United States under the Indonesian government scholarship, such as LPDP, or Indonesian Endowment Fund for Education under the Ministry of Finance, and Fulbright AMINEF, which stands for American Indonesian Exchange Foundation. Ladies and gentlemen, allow me to introduce myself. My name is Abid. I'm the head of networking division of the Library of Universitas Negeri Gorontalo, and I'm also the representative of the Council of Rector of Indonesian State University, or MRPTNI, which stands for in the Indonesian language, Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia. In today's webinar, we have invited 3 professors representing 3 leading American universities. From the first one from University of Rochester, the second one from Pennsylvania State University, and the third one from Kent State University. And we have also invited 3 Indonesian students who are now taking a doctoral and master's degree in America. Ladies and gentlemen, we'll first have the opening remarks from the Ambassador of the Republic of Indonesia to the United States of America, which will join us very soon, and also from the Director of LPDP, represented by the Director of Finance of LPDP, Mr. Andin Hadianto, PhD. This webinar will be conducted in English in the first hour and Bahasa Indonesia in the second hour. Now, before the talk begins, let's watch a short video of Bianca. Enjoy. Right. Now we'll have an opening remark. I would like to first invite the Director of Finance of LPDP, Indonesian Endowment Fund for Education. Ladies and gentlemen, please join me to welcome Bapak Immanuel Agus Hartono. Silakan. Okay, thank you Pak Abid. Good evening USA, selamat pagi Indonesia. His Excellency Bapak Rosan Ruslani, the Ambassador of the Republic of Indonesia to the United States of America, the Honorable Ibu Poppy Rufaidah, Education and Culture Attaché at the Indonesian Embassy, the Honorable Speakers and Moderators from University of Rochester, Kent State University, Pennsylvania State University,
and Universitas Negeri Gorontalo, and also a presenter from doctoral programs. Ladies and gentlemen, in this occasion, I will extend to my gratitude to Ibu Poppy for the initiative to hold the seminar series Bianca 26. I would like to also to thank to all the speakers for this webinar who will be willing to share their expertise, knowledge, and inspire other Indonesian students. Indonesian Endowment Fund Education Institution, as we know as a LPDP, was operated since 2012 and given mandate to manage and develop endowment fund, then use the returns of the investment for scholarship and research grants. In term service from 2030 up now, we already had more than 29,000 awardees. Most of those awardees are in master programs and some of the doctoral medical specialties, thesis grantees. And also we have more than 6,000 ongoing awardees and about 13,000 alumni. Collaborating with the Ministry of Education and Culture, LPDP has also financed scholarship program for their lecturers and also the undergrad student for the internship. LPDP awardees came from all over Indonesia. We try our best to promote LPDP scholarship equally in collaboration with the local university, local government, and civil societies. And we also provide affirmative action in less developed area, especially in eastern part of Indonesia. Until now, we have already sent more than 1,000 and hundreds awardees to USA, which is the more than 1,000 are in master and 170 awards in doctoral programs. Ladies and gentlemen, the government of Indonesia, including LPDP, is committed to strengthening government investment in education, including supporting the expansion of scholarship programs, adoption of information and communication technology, developing cultures, strengthening world-class universities, and developing research and innovations. Education is one of the most important elements in developing human resource. The high number of student participations, quality learning outcomes, and an inclusive equal distribution of quality education at all levels determine the level of success of education. As we know, in our constitution has mandated the mandatory expand on education budget at least 20% of the state budgets. Ladies and gentlemen, I hope that this webinar will enrich the knowledge of the audience, particularly the field of the education program, and inspire the people of Indonesia to study or collaborate with the counterparts in the USA. Thank you for the initiative and for inviting LPDP to join and support this event. We will always support you. Have a great webinar. Thank you very much. Terima kasih Pak Abid. Terima kasih, Pak. Hopefully more and more Indonesian students are going overseas under the LPDP scholarship. Thank you again, Pak. Ladies and gentlemen, we are now moving on to, I think this is what we are waiting for, the main session of today's webinar. It's presentations from US university representatives, and joining with us, 3 representatives from 3 different universities in USA. First of all, I would like to highlight that each presentation will last for approximately 10 minutes. And after all presentations have been done, we will have a question and answer session at the end. Right, without further ado, please join me to welcome for the first presentation. I would like to invite the interim dean from Warner School of Education, University of Rochester. Please welcome Professor Douglas Guifrida. Thank you.
I also brought a colleague with me, Professor Rafaela Barassi is going to talk for a few minutes too. Rafaela is our former dean, and she is also the advisor to Natalia, our Indonesian student who's here. So I was excited that she was able to join us too. And I'm excited to tell you all a little bit about the University of Rochester, where I am, which is about a 5-hour drive from New York City. We're very familiar with international students. We've got about 15% of our students are international. They come from 24 different countries. And so it's a place that's very familiar with working with students from outside the US. I'm going to share my screen with you and just show a few slides about our program. So our mission, promote excellence and equality in education by bridging research and practice. So we have a very strong group of researchers on our faculty. We are a research institution, a Research One institution, but we also are very involved in practice. So it's a big focus is our teaching. We are excellent teachers. I can say that for sure, because I have data to support that. That our evaluations are always excellent. I can promise students who come will get a good education. The different areas we work out of, we are a school of education and human development, and we work across the lifespan from preschool to old age. We have programs a lot of our programs focus in schools. So to prepare teachers or teacher educators, school counselors or counselor educators, and school administrators. But we also work in healthcare. We are a medical center. We have a big major hospital connected to and a part of the university. And we work very closely with them in all areas of healthcare, but especially health professions education, which Rafaela will talk about. And also our counseling program and our human development program do a lot there. We prepare entry-level practitioners, advanced practitioners, and researchers and college professors, so in our PhD. And so this is the breakdown of the composition of our students. About 65% are in master's programs. We also offer an EDD, an educational doctorate, and a PhD, a doctor of philosophy. If you're not familiar with those two terms, the EDD is a more practitioner-oriented degree, still a doctorate, but focused much more on clinical practice. The PhD is the doctorate that focuses more on research and teaching. And then the other is our advanced certificate programs, which there are opportunities for PhD students in all of our programs to add certificates in things like online teaching and learning, which Rafaela can talk about. So some of the characteristics across our programs. Coursework is informed by theory and research, yet, as I said, very practice focused. Flexible, portable skills. We support lifelong learning. Develop mindsets and practices that value and capitalize on diversity. We are a school that focuses a lot on equity and social justice. It's infused in all of our programs. And so one of the things we really look to is develop agents of change. There are a few exemplary programs that we're known for that are often highlighted in American media. One of them is our Get Real Science program, which is very practice focused, very hands-on. And our master's and doctoral students learn to work with this program we're connected with a local high school. Another one is the health professions education, which Rafaela can talk about. And then this is some of the doc programs. As I said, we have the PhD, but we also have the EDD, and we have them in all of the areas. Educational leadership, which is school administrators and college administrators, teaching and curriculum, focusing on folks who want to really develop advanced practice skills as teachers, and then our counseling and our human development degree. So at this point, I'm going to stop sharing and turn it over to Rafaela. Thank you, Professor Douglas. Yeah, we would like also to have Professor Rafael to join Professor Douglas, continuing the presentation. Okay, sorry, I didn't realize I was muted. So I
I was saying that while Professor Jufrida talked about our education instructional program, I'm going to talk a little bit about our research and the application of research to practice. It's research is happening in all of the areas that Professor Jufrida pointed out are part of the Warner School. But one of the things that is pretty unique of us are centers that we created. We created 4 centers to specifically advance the Warner mission of working at the intersection of research and practice, which means that, again, in the centers, we have faculty, we have students, we have projects that, again, look at developing research that will inform innovation and intervention. We work at supporting specific innovations, serving as catalysts to share lesson learned and collaboration, and also prepare high quality educators in best practices. We have, as I said, 4 centers. The Center for Learning in the Digital Age is the one that I am currently directing, and as the title says, focuses on the potential of digital technologies for education, for which we mean, in particular, teaching online or teaching with technology. But also, we have been working on artificial intelligence application to education, future work, and how to use technology to disseminate research. The Center for Professional Development and Education Reform instead focuses on offering professional development, leadership development, program evaluation to schools and colleges in the area. We have another center that focuses instead on urban education, and we have a special school that the university oversees that, again, is developing a model of public urban school that really turned around from failing to being very successful in terms of graduation. And we have a Center for Disability and Education that supports both educators and families, assisting, again, people in making decisions related to this. We, as I said before, we really care to make a difference in education. And our work, again, has had to do with reversing summer learning loss, increasing literacy, improving mathematics and science, instruction, supporting students with disability, and meeting the need of diverse students. And with that, I'll pass it back to Dr. Jufrida to talk a little bit about potential collaborations. And I will stop sharing. Thank you. So just to wrap it up, we do have a number of collaborations with some international universities that have been really fruitful, I think, to both of us. Currently, we're working with the University of Tallinn, which is near Russia right now. So travel is, probably on pause right now, but we've been doing some exchanges with them. We were excited to have them up soon, and we will send us some faculty there. And we have a relationship with a university in Mexico where we've had some similar encounters. We also have a faculty member who works a lot with Russia back and forth and have developed a sister relationship over there with the university. And so we're very open to working with international students. They brought a lot to our campus and partnering with other universities across the globe. So I think that's about our 10 minutes, and I'll turn it over to the next group. Thank you very much. Bianca. Thank you very much, Professor Douglas and Professor Rafal, for your presentation introducing your university. Now I would like to move on to second representative from Pennsylvania State University. Please welcome the co-director, Social Justice in Education Minors, College of Education, Dr. Ashley Ann Patterson. Hello, good evening or morning, depending on where you are in the world. So good to see so many beautiful faces on this call. So happy to be in community with you all this evening, and to see Januar, one of my advisees, who is the reason why I'm here tonight, because it is evening in my side of the world. So I'm going to share my screen and just
share a couple of things. So what I have to share about Penn State will be a little more specific to not only the College of Education, but also the program that I'm associated with than what we just heard from Rochester. But I think it's good to get some different perspectives about what's going on at the university level across the country here. So again, my name is Ashley Patterson, and I'm sure this information will be available, but there's my email in case you need to contact me. And I think that one of the things that is really important to me when I'm thinking about working with students who are coming from a different global context outside of the United States is to have an understanding about where State College is. Honestly, before I was a professor here, I really didn't even know where the university was located. I've never lived in a small town before in my life, so this was new, and I think it's worth just sharing. This is the state of Pennsylvania, so here's New York State. We're just below New York State, where Rochester is. But we're really close to a lot of things, but we're also smack in the middle of the state. So we're far from a lot of things too. But in 4 to 5 hours, you can get to New York City, Washington, D.C., Baltimore, Toronto, Canada, Columbus, Ohio, some major cities. So I think it's just important to know what you're getting yourself into if you're considering Pennsylvania as a future location. And we have some mountains over here. That's kind of our landscape. And it's a small town. It's a college town, State College. Its nickname is Happy Valley. And I do think it's a pretty happy place. There definitely is snow here. We are a big college place. We're in a division of football that's pretty competitive. Actually, we have in the top 5 largest stadiums in the entire world is our football stadium. So here we are there with a full stadium, and our mascot is the Nittany Lion. This is a pretty iconic place on campus. And we have a downtown area, but it's pretty small. It's just a really small town. We have less than 100,000 or so people in the area who permanently live here. And of that 100,000 or so, about 60,000 of us are affiliated with the university in some way. So it's very much a college town. This is one of our snow mountains that we have. And this is an arboretum that we have on campus that is steadily growing and a beautiful, serene place to go when there's not snow on the ground outside. So that's the broader context. So getting a little bit more specific to think about what would be components of applying to the College of Education. So first of all, we have our College of Education is, I would say it's medium to large size compared to other universities around the country. We have 4 different departments, and these are some of the specific master's and PhD level programs that are available in our 4 departments. So here we have our adult education and workforce education department. We have an ed psych and special ed and counselor education department. We also have a department that is that focuses on higher education and educational policy. And then this is the department that January and I are part of, curriculum and instruction. And it is the largest department in the college. Actually, these 2 here are big departments. These 2 here are smaller departments, but we have a host of disciplinary studies, math, science, social studies, English language arts. And I'm part of the program that focuses on language, culture, and society.
So echoing what my colleagues over at Rochester were saying, we have a heavy focus on social justice and equity. Our motto is about teaching for change. That's our commitment, is developing future educators and future educational practitioners who are going to be in a position to upend injustices that are embedded into our national educational system, into global educational systems. And that's part of why my focus is in this language, culture, and society, where we're thinking about education in broad terms. So it's not only for people who have been former teachers necessarily. We think about education broadly. So we're thinking about education as a matter of advocacy. Maybe this means that the context you're thinking about is nonprofit sector, or it could be a more traditional K-12 space. It could be that you're really interested in how, for instance, creating children's literature could be a way that society is changed and shaped towards justice. So of the different programs, I would say that language, culture, and society is the most broadly encompassing as far as educational interests go. And so the first thing you'll need to do if you were thinking of applying for a spot in a PhD program here is to figure out which of these programs aligns with what you want. Each of the programs have a little bit different specific requirements as far as the application process goes. Specifically for my program, and they're all a variation of this, you'll need a statement of interest, a resume, or a CV. You'll also have to do a writing sample, and the writing samples that we collect are in the form of an article review. So you'll read an article of interest and write up a review about it, and that will be an opportunity for us to see what your writing skills and also your analytical skills look like. We're moving away, as it's part of our commitment to equity. Actually, we're moving away from GRE scores as a requirement of the application for a lot of different reasons, but that will be no longer a requirement moving forward. We're finalizing those that right now. It's been kind of suspended because of COVID, but we're moving to permanently suspend those. And then you'll also need 2 letters of reference. So just a couple of notes on, as you're preparing those things, definitely I would say start early. I think it takes more work than you might think in the beginning. And as far as references go, definitely get people who not only know about your work ethic and you know that you are a good team player and those kind of things, but really someone who can speak to your potential for conducting research. Even if you haven't conducted research yet, someone who can talk to some of the skills that a researcher might need, that's what's going to be help with a powerful reference letter. Definitely share your drafts with people who have some idea, I think, about what the higher education field and process looks like, and actually put the information you get, the feedback you get, into place as you're updating your application. Proofreading, I think that a lot of times when my colleagues and I are reviewing applications, if a application looks sloppy because of proofreading things, just those little kind of mistakes here and there, sometimes that colors your entire application in a way that is really not fair to you as an applicant. So definitely, I would suggest going through and making sure there's just not any random mistakes here and there. And then, and I think this one, it might be the most important, when you're applying specifically for a PhD program, you want to make sure
that there are, you're making reference to the ways that you could work with specific faculty members. How are the expertise of the faculty who are there at the university that you're interested in, how are those skills going to align with your skills? Explicitly state that. And I think that sometimes there are some cross-cultural mismatches where a person might not be sure how to, like, what is the line between seeming like you're coming off as being overly complimentary of someone. It's really not about giving compliments to the faculty member as much as it is about saying, I know that this person has this particular expertise, and I know that that will help me moving forward because this is what I want to do, and this is how our two interests align. And that's a really key component. I think that's the end of my. Huh? 1 minute left? Yep. Okay, so the last thing is really just, this is how the process works. Once you're in, you are doing a qualifying exam, and which is at the end of the first year, your explanation of what you know, what you have come to learn about the area that you're interested in. And then you have a comprehensive exam where you're doing a series of papers to show further that expertise. And then you get to the dissertation. That is the way overly simple way of describing what that process is. But I think it's important to kind of know what your 4 or so years would look like moving through the program. So that's what I've got. Thank you so much. And I will get questions on the next round. Bianca. Thank you, Dr. Ashley. When I look at the view of your town, I really want to go to Pennsylvania, but I don't think I want to do another PhD. That's enough. Right. Okay. Ladies and gentlemen, now I would like to invite the third representative of US University, the Associate Dean for Administrative Affairs and Graduate Education from College of Education, Health and Human Services of Kent State University. Please welcome Professor Steve Mitchell. Thank you, and good evening to everybody in Washington, D.C. and in the United States. Good morning to those of you in Indonesia. Welcome to the webinar. I did have the opportunity to spend some time in Indonesia many years ago and had a wonderful experience. So I hope the same is true for those of you in the United States now, and for those of you that perhaps will come to the United States. Want to thank my US colleagues for their presentation, very interesting. I learned a few things. I want to thank Noor, who's in the top right-hand side of my screen, for arranging my presence at this. I am going to share my screen with you so that I can share a little bit about Kent State University with you. I will run the presentation, and so you should now just be seeing the presentation, I hope. This is me, that's my email address. Feel free to send me any questions via email that we don't get to this evening. We are the College of Education, Health and Human Services, so we are a big college. We cover a lot of ground. Here's another map, just so that you can see where we are located. Abid, you should be able to see my cursor moving around the screen, can you? Kent State University is here, and just for reference, Rochester is up here. It doesn't look very far on the map, but it would actually take about 5 hours. And State College is, now I've lost my cursor, there it is right around here. So we're actually not too far away. The 3 universities are not too far away from each other. We all get a lot of cold weather in the winter, and we're all just coming out of a snowy climate. So that takes a little bit of getting used to.
We have 25 master's degree programs and 14 doctoral programs. And our doctoral programs do include Doctor of Philosophy, Doctor of Audiology, Doctor of Education degrees. The Doctor of Education degree, the EDD, is 100% online. We've got international students from all over the globe. Currently, we have 82 international students with us, and I don't need to read the list of countries there, but we do have them from all corners of the world. So we're very fortunate in that regard. And our international students certainly enrich our college, and they enrich our programs, and they bring a diverse set of perspectives and experiences with them. And we're always very grateful for that. I put some live links into the presentation. I'm not going to click through all of these, but I did send the presentation to you. So feel free, please, Dr. Poppy, to send the presentation out to all attendees. And these are live links. If I have a few minutes at the end, I will take you to the graduate programs link, because that shows all of our programs. The top link is our college homepage. This is the link to our graduate programs. We are the largest graduate enrollment in the university. And so, you know, we have a good set of resources for graduate education and a healthy sort of budget as well. We have a number of online degrees. We have 8 online degrees. They're all 100% online. 7 of them are master's degrees, and 1 is the doctorate in education. We also have quite a large number of certificate programs, which are, if you will, sort of shorter programs than a master's degree, and often deal with content that is a little bit more applied than it is theoretical. But those are quite well enrolled. We are a Carnegie Research 1 institution, so we have very high research involvement, and that is a live link to our research and sponsored programs page. These are some of the areas in which our faculty do both funded and unfunded research in curriculum and instruction, and culturally responsive curriculum and assessment, cultural foundations and change. And because we are a College of Education, Health and Human Services, areas like exercise physiology, adult and child health and nutrition, counseling, school and educational psychology, that covers most of our research areas, but I've tried to combine a few within that list. So I would invite you to click on this link when you're able to, and you'll see our featured researchers from every semester, and you'll get a little bit of an idea as to the type of research that those faculty members do. We have a Centre for International and Intercultural Education. It is the Gerald H. Reed Centre, which serves as a resource for students and faculty in the college and to the greater Kenton world community. It is focused, of course, on international and intercultural education. It runs a number of international programs, a couple of which are the International Leaders in Education program, or ILEP. That was discontinued by the State Department last year, but we now operate the Fulbright Teaching Excellence and Achievement program, the T program. And we have had 2 or 3 cohorts, primarily from Eastern Europe, that have visited us for 6 to 8 weeks within that program. We offer many study abroad opportunities. We offer visiting scholar programs through the centre, a scholarly speaker series, and we have a number of international teaching and research collaborations. Some of those I've listed here for you. Most recently, we were part of a leadership development program through the Ministry of Education in Saudi Arabia, where we hosted between 2017 and 2020. We hosted 3 cohorts of school teachers who were here to develop their leadership skills, but also their instructional skills.
We're working with Teachers College at the University of Bahrain to help them review their student assessments and also very possibly to provide a master's degree for them in curriculum and instruction. We are working with the University of Rwanda on research and teaching collaborations, primarily in special needs education, but also in general professional development for their own school teachers. And we regularly host visiting scholars from many countries. I've just listed a few there, but there are others as well. We do have a strong social justice philosophy throughout our college, and that permeates our 4 schools and the individual programs at the graduate level that run through those schools. Application requirements are quite similar to those described for you at Pennsylvania State University. We have eliminated the GRE from all of our graduate programs. We found that was a barrier for many people to apply. And so we have eliminated that just to make the application a little bit more straightforward and a little bit less stressful. So I'll thank you. Abid, do I have just a couple of minutes to click on this link? Let's see if this will. Okay, so you should be able to see our homepage, the College of Education, Health and Human Services. You can access additional information by completing a form if you click on this button. And I'm just going to scroll down this page slowly. There is a video here that you will be able to click on if you go to that link. And the first of our 4 schools is the School of Health Sciences. And these are the master's degree and doctoral programs within that school: athletic training, nutrition, exercise physiology, speech language pathology, health education and promotion. The second of our 4 schools is the School of Foundations, Leadership and Administration. Cultural Foundations, this is the Interprofessional Leadership, EDD. Higher Education Administration and Student Affairs. Research, Measurement and Statistics, Hospitality and Tourism Management, Sport Administration. The third of our 4 schools is the School of Lifespan Development and Educational Sciences. And we have several counseling programs: Human Development and Family Studies, School Psychology, Special Education and Educational Psychology. And then the last of our 4 schools is the School of Teaching, Learning and Curriculum Studies, where we have master's degrees in curriculum and instruction, educational technology, early childhood, and a PhD program in curriculum and instruction as well. And with that, I will stop sharing because I think my 10 minutes is probably just about used up. Thank you, everyone. Thank you very much, Professor Steve, for your presentation. We've got some questions on our hands now, and I would like to go through each of the speakers to address the question, and I'm hoping all our distinguished speakers are happy to take the questions. I know some of the questions have been addressed in your presentation, but probably we need a little bit clarification on that. So the first question is about the level of competitiveness ratio. I'll first ask Professor Douglas. I know you have talked about the program distribution in your presentation, but probably we've been facing within the last 2 years, we have hard times facing COVID-19. So are there any differences regarding competitiveness index of applicants into your university? Like how selective they are in terms of admissions, is that what the question is? Competitive? Yeah, so we just released data. So we
accepted 60% of our doctoral students this year. So that's publicly available data. So we are selective, but we do get a good group of students who apply, which is fortunate for us. Do you have any information about Indonesian students that are doing a master's or postgraduate degree? The improvement in numbers? Yeah, I did. Let's see. I'm trying to remember. I have a slide with that. So if you want to give, oh, but I lost it. I think I said about 65%, I think, of our students are masters. What the actual number of that would be, I'd have to look it up. I apologize. Right. So Okay. something about probably about 20-some% are doctoral, and then we have a number of students who are in advanced certificate programs, which are neither doctors or masters. They are just an extra certificate people can get in a specialized area. They're often related to a state certification, but not all of them. Some of them are just for professional development in very specialized areas. Right. Now moving on to the second question. It's about GRE. I heard that Dr. Ashley said that in the Kent University, GRE certificate is no longer required. What about in your university? Do you still need students to provide GRE scores for admission? Ours are optional. It's a must? It's optional. They do not have to. Oh, it's optional. They can if they choose to. Right. Once students are admitted into your university, and are they eligible for applying into scholarship program provided by university? Are we still on me? Okay. Just want to make sure you're not asking someone else. Are you still asking me, Abid? Yes. So I'm Okay. finishing all the questions. Yeah. Okay, go through them all for me. Gotcha. Right. Yeah, we have a number of scholarships that are available. We often give discounts to master's students who are more competitive students. And then we have a number of competitive fellowships and awards for doctoral students that would often involve some teaching and research assistantship responsibilities. Right. So next question, in terms of research collaboration, I know you talk about research collaboration. Any examples of research collaboration between your university and any of universities in Indonesia at the moment? Yeah, our colleague Jane Lammers was in a Fulbright in Indonesia. Now I can't remember which university do you, Doug, but she was here. She was there for about this semester, just before COVID hit. And she has collaborations there, and she has been publishing with a former graduate doctoral students from Indonesia that now is working at the university. That has been a really very interesting collaboration for us. Right. So that means any future collaboration is welcome in your university. Absolutely. Right. Thank you. And the last question, do you have any tips and tricks for, if I can say, fast track admission into your university? So I would offer one suggestion. I don't know how my American colleagues feel about this, but one of the things that's always helpful when people apply, from my perspective, is if they know a bit about us and our university and have picked us out for a particular reason. Meaning that there might be a program that really appeals to them that we offer in a way that's different. Maybe there's a particular faculty member whose research that they're interested in that they want to come work with. I always find that those more personalized applications seem stronger. I don't know, Rafaela, do you have any other tips? Yeah, I would say the same. And the fact that we're always very interested in we always interview all of our applicants that are eligible from other things. And so those interviews are an important element and opportunity for the student to again talk about their interest and potential connections with our programs and university. Right. Thank you, Prof. Rafael and Prof. Douglas. I'll come back to you because we have some other questions on the chat column. I'll now go to Dr. Ashley. Dr. Ashley,
the same questions. I know you have addressed about GRE scores, which is not compulsory any longer, and about you also talked about the application tips, but I would like to focus on questions about ratio of competitiveness index within the last 2 years, and probably before 2020. Are there any differences about admissions into postgraduate degree programs in university? And probably you can be specific about Indonesian applicants. Yeah, so I have a little bit different perspective since I'm a professor and not a dean. I don't have as much of the top level understanding. But in the College of Education, we don't have a huge number of Indonesian students, but across the university, there are not only Indonesian students, but a lot of international students, a lot of students from Asia, various parts of Asia, and there's a really strong student component, student community that has organically grown. Right. Okay. So what about research collaboration potential? Are you currently working with any individuals from Indonesian universities at the moment? Yeah, and I am not. I don't know of any that are going on right now. I think the closest is some partnerships south of Indonesia over in like Australia and some other islands around Australia, but I don't think we have anything going on right now. Is this an invitation? Right. Last question to ask you about scholarship opportunity. Are students entitled to any scholarship that can fund their studies? Yes, we have graduate assistantships where it's a little bit different from a scholarship because you actually are working, and that work would look like either teaching courses or doing research work with a faculty member, or we also have opportunities for doing administrative work across the university, even if it's not here in the College of Ed, but that would be 20 hours of work in addition to taking a full schedule of classes. And that's the most common funding mechanism that we have. I see. Thank you. Thank you, Dr. Asli. I'll probably come back to you. Now I'll go to Professor Steve. The same question, Professor. The first one, I know you have mentioned about potential collaboration, for example, with the Ministry of Education in Saudi Arabia for teachers development, and also with the University of Rwanda. Is your university now working on specific institution in Indonesia in terms of research and teaching collaborations? No, not to the best of my knowledge. There are some other examples, places like Kazakhstan and Kyrgyzstan. And I do have a colleague in our tourism program who works with the university in Taiwan. But no collaborations with Indonesian universities at present. That said, we are a broad college with faculty with a wide range of research interests, and so we would welcome any opportunities to collaborate internationally. What would you suggest to start off a collaboration in the future with Indonesian universities or educational institutions? Well, I think it would be good for us to find out a little more about areas of expertise within Indonesian universities. At Kent State, I would be the person who you would contact to make those links, as I suspect Ashley is at Penn State and Douglas would be at University of Rochester. I think you would need a contact person to encourage faculty at Indonesian universities to reach out to, and then we can establish appropriate contacts for them with some of our faculty members in particular program areas. Very often institutions will sign memorandums of understanding so that there is formal documentation of whether it be research or teaching collaborations. And so we have many of those with institutions around the world. So those are very possible.
Right. Thank you. What about the admission, the competitiveness index of admission into your university at the moment, Professor? I think, over the past few years have admitted about 58% of applicants in our graduate programs, masters and doctoral. Now about the GRE, I'm sorry, probably I missed that part. Does your university require students to provide GRE scores? No, it doesn't anymore. We just, over the past year, we did eliminate the GRE. So that is no longer required for admission. Right. Now about scholarship, are there any kind of scholarship like split scholarship funded between Indonesian university and your university? That's not something that we have done. It's something that we could explore, but we also have graduate assistantships that we're able to provide for students. Those are competitive, you know, and it helps if students come to us with a particular skill set so that we can match them up with a graduate assistant position. Right. Professor Steve, I believe that more than 400 students, potential students going to America are now watching us, joining us in Zoom and watching us via YouTube. What would you advise for potential applicants into your university who are now joining with us? I think my advice, well, first of all, thank you, and I'm glad you're interested in our universities. I would encourage you to do your research. I'll look at websites, look at web links, send emails asking questions, whether it's to me, whether it's to Dr. Ashley, Dr. Douglas. You know, do send emails, ask the questions that you have, so that you can make the best decision possible for you in terms of which university you apply to and which programs you apply to. When you've done that, take your time over your application, craft a good application, and get strong letters of recommendation, preferably from someone who can write about your ability to be successful as a graduate student. Right. Thank you, Prof. Steve. And now I would like to address some questions that I find in the group chat. But first of all, I would like to make sure how many minutes are left for us to have this discussion and answer session. Do we still enough? Do we still have like a 5 to 10 minutes team committee? Okay, right. I will now address the question from Mr. Ade Mansur. He is interested in doing a PhD scholarship in business school in the USA. I'm not really sure if any of your university provide this program, but are there any potential for getting research student grant to complete a PhD? Maybe from Professor Douglas? Yeah, so the school that Rafael and I are in is the School of Education. So our particular school does not have a business degree, but the university does. We're less familiar with the workings of the scholarship, but it's called the Simon School of Business at the University of Rochester. And I'm sure they'd be happy to talk to folks who might be interested in coming there. Right. Okay. I'm still with Professor Douglas. Another question from Angga Hidayat. In the chat column, he wants to apply to College of Education. I'm sorry, it's a Kent State University. Sorry, Professor Douglas, to Dr. Ashley. Kent State University, but before I attended the interview, I accepted an LOA from another university. The question is, what questions are commonly asked during PhD program admissions to interview? Do you have any ideas about that, Dr. Ashley? Or are there any... I think that was for Professor Steve, I think. Is that a question for Kent State or for Penn State? I think it was for Kent State. Do you have any? Yeah. I think it I might was have asking been. about like if you have 5. We actually don't regularly do interviews, but they were asking if y'all do like a 5-person panel interview. I think is what I was saying. We do interview for our doctoral programs, but not for our master's programs.
And, typical questions will be related to potential research interests. The PhD is, of course, a research degree. So it's important that we know what type of research interest students will probably have so that we can match them up with the most appropriate advisor. Right. One question for you, Prof. Mitchell, from Heni Setiawati. She is interested in cultural foundation and change. Would it be possible to access? Oh, probably question is she eligible to access any research information, even though she's not a student at the moment at your university? Yes, we do have a lot of research information on our website. And if she wants to email me, I'll be more than happy to answer any questions that she might have. Right. Okay, I think that's enough for now. Ladies and gentlemen, if you have any further questions about the universities you are interested in, universities who are joining with us tonight, I think you can visit the website and find more information about the appropriate person to contact with to satisfy your need for postgraduate degree programs in America. Again, thank you very much, Professor Douglas, Professor Rafael, Dr. Ashley, and Prof. Steve for joining us this morning in Indonesian time. If you would like to stay with us, you are welcome to do so. Or probably you still have another things to do, but I believe it's quite late at night in the USA. So again, thank you very much, ladies and gentlemen. Please join me to give a big applause for our three distinguished speakers. Thank you very much. Thank you. Thank you for having us. Best of luck to everyone. I hope you have a wonderful day. Likewise. Thank you very much. Good luck, everyone. Thank you, Thank you. Prof. Douglas, Dr. Ashley, Professor Steve, Professor Rafaela. Good night, everyone. Good night. Right. Right. I think it's now to experience the Indonesian ambience. I'll probably turn into Bahasa Indonesia because this is we've passed the first hour, so it's time to switching to the Indonesian atmosphere. Bapak Ibu hadirin sekalian, ingin saya sampaikan kembali mungkin yang baru Bapak Ibu yang baru bergabung dengan kita baik di Zoom maupun menyaksikan lewat live streaming di SD, bahwa kegiatan webinar ini adalah kegiatan yang diselenggarakan oleh Atasé Pendidikan dan Kebudayaan di Kedutaan Besar Indonesia di Amerika. Dan untuk sesi berikutnya kita akan menyimak presentasi dari Indonesian students who are doing postgraduate degrees in several universities in the US. Untuk setiap presentasi ini akan berlangsung sekitar 7 sampai 8 menit. Dan kesempatan pertama akan saya berikan kepada seorang mahasiswa majoring in teaching and curriculum in health profession and education. Bapak Ibu, mari kita sambut Ibu Dr. Natalia Puspadewi M.Med. ID. Silakan Ibu. Halo, selamat pagi semuanya. Semoga suara saya terdengar jelas ya. Saya ingin sharing terkait penelitian saya, disertasi. Jadi penelitian disertasi saya itu terkait dengan pengembangan identitas profesional mahasiswa kedokteran tahap preklinik. Jadi tadi saya juga lihat ada pertanyaan di chat terkait PhD di Health Profession Education. Saya rasa di Warner itu salah satu dari sedikit education school yang menawarkan program di Health Profession Education di bidang doktoralnya sih, begitu ya. Sebentar, saya akan lanjut. Oke, jadi intinya sih penelitian saya itu terkait dengan pengembangan identitas profesional. Mengapa ini penting? Saya seorang dosen dari
FK di Jakarta. Kemudian selama saya mempelajari doktoral di sini, saya menemukan bahwa untuk menjadi seorang dokter itu pengembangan identitas termasuk hal yang penting, karena semua orang, terutama dengan kemajuan teknologi gitu ya, semua orang bisa mengakses ilmu atau pengetahuan terkait kedokteran atau kesehatan itu di mana-mana bisa, termasuk di Google. Tetapi apa yang membedakan seorang dokter dengan orang yang cuma googling, yaitu adalah identitas profesionalnya begitu. Dan pengembangan identitas profesional ini termasuk salah satu hal yang selama ini dilakukan secara tidak sadar gitu. Jadi dari sekolah paham dan menganggap penting pengembangan identitas ini, tetapi tidak pernah dijadikan sebagai suatu program atau kurikulum yang formal begitu ya. Jadi tujuan penelitian saya ini adalah pertama mengidentifikasi apa sih definisi identitas profesional. Mengapa? Karena selama ini yang terjadi adalah identitas profesional itu selalu mengarahnya ke arah Western culture gitu. Sedangkan Indonesia kan punya culture-nya sendiri, sehingga definisi identitas profesional itu pasti akan berbeda, karena definisi profesional sendiri akan berbeda-beda di masing-masing negara begitu ya. Kemudian setelah saya bisa mendefinisikan apa itu identitas profesional di Indonesia, baru kita bisa mengidentifikasi dan menganalisis apa sih faktor-faktor yang mengembangkan atau mensupport pengembangan identitas profesional ini begitu. Kemudian apa yang perlu diketahui mengenai pengembangan identitas? Identitas seseorang itu adalah akumulasi dari seluruh pengalaman hidup mereka sejak lahir. Jadi saya bilang saya adalah seorang dokter, itu ada puncak gitu, puncak dari perjalanan hidup saya selama beberapa dekade saya gitu. Dan yang nama identitas itu akan selalu berubah, jadi selalu dinamis. Ketika saya nanti balik lagi ke Indonesia, berarti saya menjadi seorang PhD, seorang dokter, seorang perempuan misalnya, itu seorang wanita karir misalnya gitu ya. Jadi yang namanya identitas itu nggak cuma satu, kita punya banyak faset identitas. Cuma yang menjadi menarik adalah kita akan menonjolkan satu identitas itu ketika kita di suatu lingkungan tertentu. Jadi ketika saya masuk di Fakultas Kedokteran, saya akan memilih identitas saya sebagai dosen kedokteran misalnya gitu. Ketika saya di Warner University, saya akan mengambil identitas saya sebagai mahasiswa doktoral misalnya begitu. Dan identitas ini akan terbentuk oleh pengalaman intersubjektif. Jadi pengalaman intersubjektif itu maksudnya gini, saya bisa mengalami program pendidikan misalnya gitu ya, dengan 3 orang teman saya dari Indonesia. Meskipun saya dan teman-teman saya itu di-expose atau terpapar dengan kegiatan belajar mengajar yang sama, tetapi dengan latar belakang sosiokultural saya, kemudian dengan latar belakang pengalaman edukasi, pengalaman keluarga, itu pengalaman saya dengan pengalaman teman saya di pendidikan saya itu pasti akan berbeda. Dan pengalaman ini yang akan membentuk visi dan misi misalnya, dan identitas saya akan berbeda dengan teman saya. Jadi meskipun kita dipaparkan dengan metode yang sama, materi yang sama, itu saya dan teman saya pasti akan punya identitas yang berbeda di akhir pendidikan kami gitu. Kemudian ini penelitian saya, mungkin saya akan skip. Dan saya akan ke sini. Saya nggak tahu udah berapa lama, tapi pasti lama. Jadi ini adalah suatu teori yang saya kembangkan setelah saya menyelesaikan disertasi saya, dan sebentar lagi akan defense gitu ya. Ini saya gabungkan dari beberapa teori pengembangan identitas, yaitu Identity Development dari G, kemudian juga ada Schematic Representation of Professional Identity Formation, kemudian ada Phenomenological Variant of Ecosystem for Identity Development begitu. Tetapi yang paling menarik adalah yang saya tambahkan di sini adalah yang faktor sosiokultural gitu ya. Ketika saya jadi penelitian saya itu saya menginterview 5 mahasiswa preklinik tahun pertama dan 3 mahasiswa preklinik tahun keempat gitu. Saya tanyakan mereka tuh aspirasinya seperti apa yang membuat atau mendorong mereka menjadi dokter, apa cita-cita mereka di masa depan ketika mereka lulus dokter gitu ya. Setelah saya mendapatkan informasi tersebut, saya melakukan analisis dokumen, saya melakukan analisis observasi kegiatan pembelajaran di kelas misalnya gitu. Yang saya dapatkan adalah ini. Jadi hampir semua mahasiswa yang saya wawancara itu
sudah punya cita-cita untuk menjadi dokter gitu ya. Tetapi cita-cita ini dikukuhkan gitu ketika mereka punya pengalaman pribadi berkunjung ke institusi kesehatan, entah mamanya sakit, entah dianya sakit, entah temannya sakit gitu ya. Dia punya pengalaman berinteraksi dengan either healthcare system atau healthcare provider gitu. Dan pengalaman ini bisa baik, bisa jelek gitu. Rata-rata jelek. Jadi maksudnya gini, entah mereka punya keluhan, misalnya dokternya, atau mereka merasa tidak puas dengan pelayanan yang diberikan oleh dokter. Nah, ketika mereka merasakan tidak puas, tuh mereka jadi punya motivasi untuk saya pengen jadi dokter gitu. Motivasinya jadi dokter apa? Misalnya saya pengen membantu keluarga saya. Jadi kalau misalnya keluarga saya sakit, saya pengen jadi orang yang bisa menolong keluarga saya. Itu adalah salah satu motivasinya gitu. Ada juga mahasiswa yang dari timur gitu ya. Mereka terdorong menjadi dokter itu karena dia pengen apa ya namanya? Mau membantu daerahnya dia gitu. Jadi ketika mereka sudah selesai dokter, mereka mau balik lagi ke daerahnya untuk surfing di sana gitu. Nah, jadi ini adalah hal yang apa ya namanya ya, yang cukup common ditemukan di mahasiswa kedokteran di Indonesia gitu. Nah, setelah saya lakukan analisis mendalam terhadap faktor sosiokulturalnya, jadi ini adalah faktornya yang mempengaruhi pengalaman tadi intersubjektifnya mahasiswa itu. Pertama paternalisme, kemudian ada kolektivisme, kemudian juga ada iman takwa, faith and piety, kemudian juga ada Bhinneka Tunggal Ika, dan ini semua adalah nilai-nilai yang dicerminkan oleh Pancasila gitu. Jadi meskipun Pancasila ini tidak pernah diomongkan secara eksplisit oleh mahasiswa, tetapi nilai-nilai yang mereka omongkan itu semua tercermin di Pancasila gitu. Kemudian dua faktor ini, paternalisme dan kolektivisme, ini sangat berpengaruh dalam proses belajar mengajarnya mereka begitu. Paternalisme itu menyebabkan ada power distance, jadi maksudnya ada seakan-akan ada jarak antara dosen dengan mahasiswa, dan ini yang secara tidak langsung mengatur interaksi gitu. Misalnya gini, kalau saya nggak tahu di tempat lain, tetapi kalau di FK mahasiswa itu sangat-sangat hormat dengan dosennya. Jadi kalau misalnya mau bertanya itu mereka kan menunggu kayak apa ya, invitasi gitu, menunggu ajakan dari dosennya dulu, ada pertanyaan atau enggak gitu. Kalau enggak, mereka nggak terlalu berani untuk nanya misalnya gitu, karena dia berpikir dosennya masih ngomong misalnya gitu. Kemudian kalau kolektivisme, saya mendapatkan kesan dari penelitian saya itu adalah mahasiswa ini tidak ingin menonjol sendiri gitu. Jadi termasuk ketika mereka kegiatan belajar mengajar, ada yang namanya fenomena ambis gitu. Kalau mahasiswa yang terlalu aktif, terlalu banyak nanya, itu teman-teman akan menganggap mereka ambisius, misalnya gitu kan. Nah, karena mereka nggak mau dicap ambisius, akhirnya mereka nggak nanya. Nah, kenapa hal ini penting? Karena ya tadi, identitas profesional itu kan terjadi ketika ini, kita lihat di diagram bawah, ketika mereka mendapatkan stres atau mereka mendapatkan dilema profesional misalnya gitu, yang membuat mereka mesti mempertimbangkan lagi apa benar sih yang saya cita-citakan, aspirasi saya misalnya gitu. Nah, hal ini difasilitasi oleh diskusi dengan dosen. Nah, kalau misalnya mereka nggak berani tanya jawab, nggak berani diskusi dengan dosen, ya ini nggak bisa terlalu difasilitasi, meskipun bukan berarti tidak terjadi gitu ya, tetapi tidak bisa terjadi secara efektif gitu. Jadi itu adalah inti dari disertasi saya. Kemudian ini adalah yang faktor kurikulumnya, informal, formal, dan ekstrakurikuler. Yang perlu didorong adalah ini, jadi sesi-sesi informal, diskusi dengan dosen, dengan PA, dengan teman-teman, misalnya gitu, sehingga mereka bisa terpicu ke arah negosiasi identitasnya. Gitu. Mungkin dari saya sekian, semoga waktunya pas. Bianca. Terima kasih Ibu Dr. Natalia Puspadewi atas presentasinya. Saya akan kembali ke Ibu nanti setelah di sesi tanya jawab. Baik, Bapak Ibu, kita lanjut ke presenter yang kedua. Saya akan mengundang dengan hormat Bapak Januar JTL MPD. Beliau adalah mahasiswa program doktor ya di bidang Curriculum and Instruction dari Pennsylvania State University.
yang juga merupakan award di LPDP. Oh ya, mohon maaf kalau Ibu Dr. Natalia tadi adalah mahasiswa peraih beasiswa Dikti Aminah. Kami undang dengan hormat Pak Januar, silakan Pak. Terima kasih. Saya mau minta izin untuk menyampaikan presentasi ini dalam bahasa Inggris karena saya butuh sekali menyampaikan ini dalam bahasa Inggris. Silakan, Pak. So bisa dilihat slide saya? Oke, good. I would like to talk in 3 topics in this presentation. The first one is about the topic for my my paper for the qualifying exam. Actually, I have 2 drafts for this qualifying exam, but I decided to choose this topic for presenting in this place, in this webinar. And then the second and third part will be about the my experience related to LPDP scholarship and how I apply to US University. So this is my profile. So I'm Januar Tel, and I was born in Kupang, Nusa Tenggara Timur in 1990. So, and then my higher education for bachelor and master degree from Pendidikan Bahasa Inggris, Universitas Nusa Cendana. And now I'm doing my PhD in curriculum and instruction in Pennsylvania State University. This is my first year in Pennsylvania State University. Move to the first topic. This is my topic for my plan for the qualifying exam. This is the introduction, just the introduction for my paper. My topic is about analyzing the questions made by EFL teachers in reading classes in Indonesia. The next slide. First thing that I'd like to see, like broad one, is the literacy in Indonesia. There are 2 data that I'd like to present here. The first one is from OECD. They define their the definition of the literacy, that it is more than just how to read and how to write. It's more than that. So they define it like it's like understanding, using and evaluating, reflecting on and then engaging with the text in order to develop knowledge and potential, and then can participate in society. So from this definition, they make their measurement, and then they try to make the investigation, and they found that in Indonesia, the average score for the literacy rate is 371. That's below the average score from their standard. And then the second one, they from the world's most literate nation in 2016, they provide 6 variables for measure the literacy rank, and there are 6 variables: libraries, newspapers, education inputs and outputs, computer availability. And then from 61 countries to be the sample, unfortunately, Indonesia in the 60th rank for this investigation. And then now I'm trying to be more specific especially for EFL reading class in Indonesia. Cahyono and Widiawati found that what happened in the EFL reading class is mostly the passage, the text there are intensive, they provide intensive reading. The school provide intensive reading in Indonesia, and it is not extensive reading. So what's the difference between these 2, intensive reading and extensive reading? So intensive reading, mostly it's short passage, short text, but extensive reading is quite big, quite large. So extensive reading, like reading a novel or books, this is not good for acquiring the language. And then I see that there is a limited time for studying English in the classroom, and it is opposite to the Vygotsky theory that the language development should
accommodate the social learning, so the student do not only learning from the teachers, but they can learn from the society, from the parents, from the environment, from the friends. So limited time, limited access for many society that support the learning. This is also the problem. And then the last one, I see that from Lee 2007, in Indonesia, only several students can get the access for like I've mentioned before, like society learning, like learning from the parents about English, learning from the English course. So only limited students can get this access. Then I focus on my research, my plan, that's about the quality of the questions in reading text in English class. So I found one investigation from Ratih Murid 2019. It is found that the level of questions in the text in Indonesia are dominated by lower order thinking. Lower order thinking here, just about remembering, understanding, and applying. But based on Bloom's taxonomy, it should be in not only low, but the combination with low and higher higher level of high order thinking, like analyzing, evaluating, and creating. So from the sample 35 questions, the data is around 89% are low order thinking, only 11% high order thinking. So from this, I assume that this influence the literacy rate in Indonesia. So I take small portion of how to increase the literacy rate using the, investigating the quality of the question in the text in the school. So my purpose in this study, first, of course, I would like to analyze the questions, the quality of the questions, not in the book, but what the teacher made for the passage. And then the second one, I plan to make a training for EFL teachers, so how they make the higher order thinking questions. So that is the plan for my qualifying exam paper for the introduction. Now I'd like to talk about my experience related to the LPDP scholarship. I think this is very important for the participants who really want to apply LPDP scholarship and especially want to study in the United States. So in LPDP scholarship, my experience, actually I failed 2 times to get the scholarship in a doctoral degree. So from that failure, I tried to learn. I learned that the first one, I need to revise. I need to make it better for my draft proposal of my proposal. The question that I create to myself is, does my research proposal can be able to give the impact or contribution to the society, to the people around me? And then the second one is about the essay. So I think the essay is the best tool for the scholarship to look at you, to understand you, to know you. So you need to know that your essay is can give the explanation about your impact, your contribution to the society. And then the third one is the TOEFL test. Make sure that your TOEFL test is higher than the LPDP score requirement. And then I recommend you to take out TOEFL test several months before the open of the registration from LPDP. And the fourth one, make sure that all documents complete. You need to scan all of them. You need to do double check for all documents before you apply. And then this is the last one. My experience about the how to apply the U.S. university. Well, everyone has their own experience, and I have my own experience when I applied the university in the United States. So the first one, because I was admitted in LPDP scholarship, then I list all the universities in LPDP list based on my research interest, my favorite program, and then the experts that I think have similar research interests with me.
And then after that, I list all the universities. Then I go to the documents, the requirements from the university. I need to make sure that I have all the documents. And then the third one, this is also important, that I need to go to the curriculum to look at the program, and then to look at the subjects that might be very important and contribute to my research letter. And then the next one is what I did is I tried to contact every university in my list, and not only contact them, just not just only email them, but I also attach my CV and my draft of my research proposal. And then the last one, complete all documents, and then try to apply and submit all the documents. So that's from me. So if you have any question, please don't hesitate to share your question. Thank you very much. Bianca. Thank you very much, Bapak Januar JTL MPD, atas presentasi Bapak. Yang berikut saya akan mengundang dengan hormat presenter yang ketiga, mahasiswa program doktor bidang kurikulum and instruction dari Kent State University. Beliau juga adalah penerima beasiswa Fulbright Dikti Aminef. Ibu Nur Komaria Agustina M. Hum. Silakan Ibu. Terima kasih Pak Abid. Izinkan saya share screen sebentar. Oke. Oh my God. Apakah bisa dilihat screen share saya? Oke. Bisa Bu, cuma sepertinya agak tidak full layar. Oke. Tampilan di layarnya. Oke. Ya. Oke. Ya. Terima kasih. Selamat pagi buat teman-teman yang ada di Indonesia, dan selamat malam buat teman-teman yang di Amerika. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Poppy Rufaidah yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk sharing pengalaman dan riset saya di acara Bianca ini. Terima kasih juga untuk Pak Abid yang sudah mempersilahkan saya. Saya akan membicarakan mengenai frameworks. Jadi ini latar belakang untuk penelitian saya. Saya akan mengembangkan frameworks untuk effective language teachers. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nur Komaria Agustina. Teman-teman bisa kontak saya di nagustin@ken.edu. Saya kuliah di Curriculum and Instruction tahun keempat di Kent State University, dan saya juga merupakan presiden dari Indonesian Student Association di Kent State. Di Indonesia saya pengajar di Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan merupakan penerima beasiswa Dikti Fulbright dan juga menerima travel grant dari American Indonesian Cultural and Education Foundation. Saya akan memulai presentasi saya dengan mengutip dari Hargreaves and Pullan. Mereka mengatakan bahwa good learning comes from good teaching. More and better learning and greater achievement for everyone require good teachers. Jadi kalau kita sebagai teacher, kita menyadari bahwa ketika kita adalah seorang guru yang baik, maka kemudian kita bisa mengajar dengan baik, dan ketika kita bisa mengajar dengan baik, maka kita sebenarnya sedang menguntungkan mahasiswa kita juga, bahwa kita membantu mereka untuk mencapai sesuatu atau cita-cita yang mereka idam-idamkan. Jadi ketika profesi kita adalah sebagai seorang guru, maka yang harus kita perlukan adalah bagaimana kita selalu termotivasi untuk menjadi good teacher, guru yang baik. Dan guru yang baik itu ada kriterianya, gitu ya. Kriterianya apa guru yang baik itu? Nah, makanya di sini dibutuhkanlah yang namanya standar atau framework
yang bisa memberikan kita guidance untuk menjadi guru yang baik. So sebelum ke standar yang akan saya sampaikan, sebenarnya untuk proses belajar dan mengajar itu cukup sederhana ya, meskipun pernik-perniknya banyak. Sebenarnya yang pertama adalah adanya input. Ya, yang input ini biasanya akan tertuang dalam silabus perencanaan. Kemudian setelah ada input yang tertuang dalam silabus, di situ ada proses belajar mengajar yang di situ juga melibatkan metodologi, cara mengajarkan bagaimana, ya dari silabus itu apa yang diajarkan, konten, subject matter knowledge, kemudian metodologi bagaimana cara mengajarkannya, kemudian setelah semua adanya proses itu, maka akan bisa dilihat output atau learning outcome-nya seperti apa, hasilnya apa sih dari yang kita rencanakan, kita proseskan, kita lakukan, kemudian hasilnya apa, dan semua proses itu pastinya membutuhkan standarisasi atau guidelines atau performance indicator seperti itu ya. Ada dua frameworks atau core language proficiency descriptors yang populer. Yang pertama adalah dari the American Council on the Teaching of Foreign Language atau ICTFL Proficiency Guideline. Kemudian saya yakin untuk yang kedua, Common European Framework Reference for Language atau CFR, Bapak Ibu di Indonesia biasanya akan lebih familiar dengan yang kedua, gitu ya. Saya dulu juga seperti itu, dan ketika belajar di sini baru tahu bahwa ternyata di Amerika khususnya itu ada framework untuk mengukur kemampuan bahasa siswa di American yang dibuat oleh ICTFL begitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu, jadi ada pilihan begitu ya. Kemudian apa sih yang bisa dilakukan oleh frameworks ini ya? Jadi frameworks ini adalah untuk bisa mengetahui apakah learning, teaching, dan language yang kita lakukan itu sudah sesuai dengan yang diharapkan. Begitu ya, karena mereka mempunyai performance indicator. Kalau misalnya siswa dengan kemampuan bahasa di basic level itu seperti apa, intermediate level itu seperti apa, kemudian advanced level itu seperti apa, nilainya akan seperti apa yang mereka bisa lakukan. Nah, dengan adanya standarisasi seperti itu tentu saja akan sangat membantu untuk kita melakukan proses pembelajaran bahasa. Kemudian juga standarisasi itu merupakan basis dari major testing and certification system, seperti misalnya TOEFL dan IELTS. Itu mengapa mereka bisa membuat soal, kemudian bisa menyatakan, oh kamu kalau misalnya nilainya 80 atau 100 itu kamu masuk dalam advance misalnya, karena mereka sudah mempunyai standarisasi khusus yang terukur. Kemudian framework itu juga bisa digunakan untuk mengembangkan textbook, kurikulum, dan juga standar-standar pendidikan lainnya. Yang kemudian akan saya teliti adalah karena saya tertarik dengan guru bahasa Inggris. Nanti teman-teman bisa juga klik di link yang sudah saya sediakan di situ. Nanti bisa langsung klik di situ untuk informasi-informasi yang dibutuhkan. Jadi penelitian saya nantinya akan mengembangkan instrumen untuk teacher effectiveness for language learning. Ini adalah sebuah framework yang nanti akan saya gunakan sebagai dasar untuk mengembangkan instrumen untuk mengukur efektivitas pengajaran. A framework that provides a common language and definition model for language teacher. Nah, ini kemudian memberikan apa sih model yang harus dilakukan ketika kita ingin menjadi guru bahasa yang baik. Di situ juga ada kriteria-kriteria gitu ya. Model behaviors. Apa sih yang harus kita lakukan? Kemudian bagusnya lagi adalah di sini sudah lengkap sekali dibagi dalam 7 domain. Designed to address teachers need to prepare for, ya, dipersiapkan untuk bagaimana teacher bisa melihat atau tahu student learning-nya itu seperti apa. Advanced student learning, bagaimana kemudian ketika sudah tahu, oh siswa pembelajarannya sampai di sini, bagaimana dia kemudian
bisa meningkatkan pembelajarannya, kemudian bagaimana kemudian guru bisa mendukung supaya siswa itu bisa belajar dengan sempurna. Begitu ya. Jadi ada 7 domains, nanti saya akan ini aja. Jadi 7 domains itu ada dari bagaimana guru itu membuat planning, kemudian menciptakan learning experience, ya, bagaimana pengalaman belajar itu menyenangkan, kemudian membuat dia bahagia dan bisa menerima apa yang diberikan oleh guru. Kemudian juga lingkungannya itu mendukung. Ada bullying nggak di situ? Bisa nggak guru itu menciptakan suasana yang aman dan mendukung kalau muridnya nggak bisa, tidak diolok-olok misalnya, atau temannya tidak mengolok-olok ketika si siswa itu tidak bisa melakukan yang dilakukan, gitu ya. Kemudian ada performance dan feedback. Tentu saja bagaimana guru harus memberikan input, ya, feedback untuk yang telah dilakukan siswa dan tidak membuat dia patah hati, gitu ya. Kemudian collaboration itu bagaimana dia bisa bekerja sama dengan stakeholders. Stakeholders itu bisa institusi, orang tua, kemudian community, institution community dari pemerintah dan segala macam. Ya, teacher itu nggak cuma ngajar, dia harus bisa juga melakukan networking dan kolaborasi. Kemudian professionalism, bagaimana teacher itu bisa berkembang, selalu mengembangkan diri dan belajar untuk ketika kita selalu belajar, kita bagus, maka kemudian kita akan memberikan yang terbaik untuk siswa kita, seperti itu. Kemudian yang ketujuh adalah learning tools. Nah, ini sebenarnya adalah saya hanya akan mengambil dari domain yang ketujuh, yaitu learning tools itu. Jadi bagaimana teacher capitalize on a variety of tools, bagaimana teachers itu menggunakan media-media atau sumber-sumber belajar yang ada, baik di kelas maupun di luar kelas, untuk pembelajarannya. Secara singkat, saya akan memberikan riset saya, judulnya adalah English Instructors Perception on the Use of Digital Learning Tools at Language Centers at Universities in Indonesia. Jadi saya akan mengembangkan instrumen yang nantinya bisa dipakai untuk mengukur seberapa jauh partisipan saya adalah pengajar bahasa Inggris di pusat bahasa di Indonesia, yang sekarang sudah ada asosiasinya, namanya Forum Institusi Layanan Bahasa, yang itu sudah skupnya satu Indonesia. Jadi nanti instrumen saya diharapkan bisa untuk mengukur seberapa jauh teacher bisa memanfaatkan bukan hanya learning tools, tapi saya spesifik pada penggunaan digital learning tools. Ya, bagaimana menggunakan teknologi untuk pembelajaran bahasa di kelas. Saya akan mengadaptasi domain learning tools ini menjadi digital learning tools. Kemudian partisipan saya adalah English Instructors, instruktur bahasa Inggris di pusat bahasa di universitas di Indonesia, anggota dari Forum Institusi Layanan Bahasa. Kemudian tujuannya adalah to know the English instruction perception on the using of digital learning tools in the language teaching, what factors support them, what are the challenges. Jadi saya akan melihatnya dari persepsi yang didapatkan dari English instructors tersebut. Nah, dari hasil penelitian saya nantinya diharapkan akan memberikan informasi kepada pembuat keputusan untuk bisa mengembangkan proses belajar atau English Instructors Learning, bagaimana mereka bisa belajar dan kemudian bisa juga mengembangkan untuk professional development. Ini mengenai riset saya, dan saya mau share sedikit tentang pengalaman saya kuliah di Kent State. Untuk metodologinya adalah descriptive exploratory. So saya akan sedikit share tentang campus life di Kent State University. Jadi bisa teman-teman lihat, Kent State itu kampusnya cantik sekali, begitu ya. Ini adalah salah satu spot yang favorit saya. Dan ini saya bukan nggak ngambil dari internet ya. Ini saya ambil dari foto yang saya ambil sendiri dari handphone saya. Jadi ini original. Jadi Bapak Ibu bisa melihat bahwa Kent State itu cantik sekali, gitu ya. Kemudian ada beberapa kegiatan. Kent State itu sangat-sangat
menghargai international student dan memberikan banyak sekali kegiatan sehingga kita tidak merasa kesepian dan gampang sekali mempunyai teman. Salah satu favorit saya adalah International Cook-Off. Jadi di situ kita dikasih kesempatan buat masak di dapurnya dining hall yang dikompetisikan dari 6 negara, tapi bukan Amerika nggak masuk ya, 6 negara di luar Amerika. Mereka masak masakan tradisional mereka, kemudian dilombakan, ada jurinya, ada yang mencicipi itu dari mahasiswa-mahasiswa yang datang. Nah, alhamdulillah tahun ini tim Indonesia mendapatkan juara pertama untuk dari juri, juara pertama makanan yang paling enak, kemudian juga dari makanan favorit kita waktu itu memasak gulai kambing. Alhamdulillah, ya ini salah satu promosi buat Indonesia. Kemudian juga International Night kemarin saya berpartisipasi untuk dengan Presiden Todd Dayakan. Ini saya acaranya dengan Rektor Penn State ya, atau Presiden, itu kita membawa bendera dari negara masing-masing, international student, yang kita waktu itu mengisi acara di halftime untuk major basketball team gitu ya. Kita seru sekali, dan saya bisa ketemu dengan teman-teman ini dari yang baju merah itu dari Afghanistan, kemudian yang hijau itu dari Benin, Afrika. Kemudian yang bisa kita lakukan juga di sini ada banyak cultural events, misalnya kita bisa presentasi tentang Indonesia di Race Airways Indonesia yang khusus kita mempromosikan Indonesia dalam waktu 2 jam saja. Kemudian ada beberapa cultural dialogues. Nah, ini yang cultural cafe ini barusan saja saya lakukan tadi sore jam 4 sampai jam 5 saya mempresentasikan makanan apa yang saya masak waktu cook off kemarin yang kita juara 1 itu. Saya menjelaskan ini makanan apa, historinya seperti apa, kenapa ada seperti ini gitu ya. Jadi saya sih merasa di sini saya tidak hanya belajar, saya dapat ilmu ya, dapat ilmu di curriculum and instruction untuk profesional saya, tetapi saya juga bisa mengembangkan networking, bisa belajar, kemudian bisa memperkenalkan Indonesia kepada teman-teman di Kent State seperti itu. Dan believe me or not, saya sering ketika saya ditanya, kamu dari mana? Where are you from? Saya bilang dengan bangganya, I'm from Indonesia. Where is Indonesia? You know Bali? Tahu Bali? Iya. Okay. So Indonesia itu bagian mananya Bali? And I suggest, oh my goodness. Jadi dan alhamdulillah dari Kent State sendiri memberi fasilitas kepada kita untuk ini loh, kamu kalau mau silahkan daftar gratis. Kamu tinggal kontak di international office dan kita nggak pernah keluar uang sepeser pun gitu ya. Termasuk yang cook off itu mereka semua yang ini. Jadi begitu ya, kita ada balance-nya, ada belajarnya, ada senangnya, ada hura-huranya. Nah, itu yang saya rasakan di Kent State. Jadi saya merasa seperti berada di rumah sendiri ketika belajar di sini. Dan untuk teman-teman yang tertarik untuk nanti, tadi saya lihat di chat itu ada beberapa pertanyaan untuk Kent State, bisa langsung dihubungi Dr. Mitchell. Dia itu tidak basa-basi ya ketika hubungi saya. Pengalaman saya emailan dengan Dr. Mitchell itu beliau selalu menjawab dalam waktu 2-3 jam. Mungkin kalau Indonesia, kalau ini malam gitu mungkin agak lama ya, tapi kalau beliau pas work days gitu bisa dipastikan 2-3 jam pasti saya sudah mendapatkan jawaban dari Dr. Mitchell. Kemudian sedikit juga tadi pengalaman Mas Januar ya, mengatakan saya 2 kali gagal. Saya lebih dari itu, Mas. Lebih dari 2 kali ya. Kemudian saya juga akan men-encourage buat emak-emak ya, ini ibu-ibu. Saya itu ibu-ibu. Saya itu punya 2 anak. Anak yang pertama udah kelas 11 dan anak yang kedua kelas 5. Dan saya waktu itu di UMY dipercaya menjadi kepala pusat bahasa selama 8 tahun. Jadi bisa dibayangkan saya harus mengurus pusat bahasa, mengajar di PBI. Saya juga di rumah masih punya anak begitu ya. Jadi waktu itu saya
lamar-lamar terus akhirnya alhamdulillah rezeki saya di Kent State. Kemudian saya juga kalau buat ibu-ibu jangan merasa bahwa keluarga itu menjadi halangan ibu-ibu untuk bisa studi lanjut begitu ya. Kemudian juga kebetulan kalau di Amerika itu untungnya mereka untuk kuliah itu tidak ada batasan umur. Jadi misalnya, aduh saya kan udah kepala 4 nih, gitu kan. Saya kuliah itu sudah kepala 4, ketika diterima itu sudah kepala 4 dan anak saya sudah 2 gitu ya. Jadi saya memberi motivasi terutama kepada ibu-ibu ya, untuk tidak patah semangat, selalu berusaha begitu ya, dan berdoa, insya Allah nanti. Baik, ini sudah ada waktunya. Jadi silakan nanti kalau ada pertanyaan dan jangan sungkan untuk menghubungi saya atau Prof. Michelle jika ada pertanyaan. Terima kasih, waktu saya kembalikan kepada Pak Abid. Saya stop share. Ya. Bianca. Terima kasih banyak Ibu Nur Kemari Agustina atas presentasi Ibu. Ini kita sudah punya beberapa pertanyaan untuk 3 pembicara dari mahasiswa Indonesia yang sedang menempuh program postgraduate di Amerika. Dan saya kira juga ada beberapa pertanyaan di kolom chat, tapi izin Bapak Ibu saya akan mulai dulu dari pertanyaan yang sudah dikirimkan ke kita langsung. Pertanyaan yang pertama ini tentang progres riset Bapak dan Ibu, dan juga kebermanfaatannya ke depan. Jadi mungkin saya mulai dulu dengan Ibu Dr. Natalia. Ibu Natalia, bagaimana progres Ibu di awal tahun ini, dan mungkin dalam 1 atau 2 kalimat kira-kira setelah selesai, manfaat apa yang bisa Ibu sumbangkan ke Indonesia. Silakan Bu. Baik, jadi saat ini saya tahun keempat di program PhD dan saya sudah hampir menyelesaikan program saya. Saya defense proposal tahun lalu sekitar Mei, pengambilan data itu Agustus-September, kemudian saya akan defense bulan April tanggal 1, begitu. Kemudian manfaat riset setelah saya pulang, saya akan bisa mengimplementasikan hasil yang saya dapat karena saya sudah mendapatkan gambaran mengenai bagaimana sih mengembangkan identitas profesional itu bisa diterapkan ke dalam kurikulumnya. Begitu. Di fakultas saya. Baik, saya lanjut Bu tentang ini ada pertanyaan yang kedua tentang persiapan untuk lolos ketika Ibu masuk ke program health. Doctor Program in Teaching and Curriculum in Health Profession Education. Seperti apa Ibu persiapan Ibu untuk lolos ke program tersebut? Yang pasti sama seperti pelamar lainnya, kita perlu ada statement. Statementnya itu perlu jelas kita tujuannya mau studi itu apa. Kemudian riset kita. Jadi saya dulu melampirkan rencana studi. Kemudian rencana studi itu juga perlu jelas, tapi maksudnya gini, jangan takut bahwa nanti tidak bisa melakukan studi itu, karena pasti apa yang kita rencanakan di awal ketika melamar itu akan berubah ketika kita sudah betul-betul menjalani program PhD-nya gitu ya, karena akan tergantung dengan advisor, kemudian tergantung tuntutan program studi, karena di PhD kan jelas riset, kita perlu ada pengembangan teorinya gitu, jadi nggak cuma bisa aplikasi, bisa gitu. Jadi karena itu saya berubah, awalnya saya dari penelitiannya assessment, jadinya ke identitas profesional, begitu. Kemudian ada letter of reference, saya beruntung di Warner itu termasuk university yang mungkin dari awal tuh udah tidak memandang JRE, jadi kan kalau yang dual university itu baru berganti atau mulai tidak menggunakan JRE gitu ya, tetapi ketika zaman saya itu JRE, TOEFL itu optional. Jadi mau diberikan boleh, enggak apa-apa gitu. Jadi mereka lebih mementingkan tadi berpikir kritis analitisnya, kemudian perlu ada wawancara. Di wawancara itu juga akan dinilai kemampuan komunikasi, kemudian kemampuan bisa menjawab secara kritisnya tadi begitu. Baik,
saya kira Ibu juga sudah sekalian menjawab pertanyaan keempat yang dikirimkan tentang cara lolos untuk seleksi beasiswa. Baik Bu, ini ada satu pertanyaan Ibu Natalia dari kolom chat dari Bapak Angga terkait dengan topik riset Ibu identity. Kenapa sih Ibu memutuskan untuk memilih topik ini? Apakah karena di isu identity ini related dengan diversity? Ini juga merupakan isu hangat di Amerika. Silakan Bu. Jadi awalnya milih identitas itu karena alasan yang egois, karena saya sebagai dosen kedokteran FK jelas saya pengen mahasiswa saya itu ya menjadi seorang dokter yang betul-betul dokter, nggak cuma kalau kita joke-nya itu kan kamu tuh dokter bukan mantri gitu. Maksudnya apa sih bedanya kamu dengan orang-orang yang tidak belajar dokter gitu. Nah, selama ini kita nggak apa ya, kita belum bisa bukan menyamakan, tetapi kita merasa program pendidikan kita tuh kurang kuat untuk mengembangkan identitas profesional dokter ini begitu. Nah, makanya saya tertarik dengan topik identitas ini. Kemudian yang alasan yang tidak egois itu adalah ya tadi, kalau kita sudah bisa menghasilkan lulusan dokter yang punya identitas profesional, itu kita bisa secara tidak langsung meningkatkan kualitas kesehatan di Indonesia begitu. Dengan harapan ya tadi, kalau emang dokternya berprofesi dokter dengan identitas dokter, dia pasti akan bisa menjalankan tugasnya sebagai dokter dengan baik, termasuk meningkatkan kualitas hidup, kemudian juga memberdayakan masyarakat untuk bisa mencapai hidup yang sehat begitu. Baik, terima kasih Ibu Dr. Natalia. Saya pastikan dulu apakah ada pertanyaan untuk Ibu di kolom chat. Oke, satu pertanyaan untuk Ibu Dr. Natalia dari Ibu Heni Setiawati. Pertanyaan terakhir, apakah ada mata kuliah yang bisa mengembangkan identitas profesional, Bu? Ya, jadi identitas profesional itu agak tricky. Tricky-nya gini, kita bisa mengembangkan course atau mata kuliah terkait identitas profesional gitu ya. Tetapi yang paling penting adalah partisipasi aktif dan rekognisi mereka sebagai seorang dokter gitu. Dan ini bisa diaplikasikan dengan profesi lain gitu ya. Jadi gini, yang saat ini saya pikirkan adalah ketika kita merancang suatu program untuk mengembangkan identitas profesional, pertama perlu kita kenalkan apa sih komponen dari identitas profesional kamu gitu saja. Kalau di kedokteran jelas dia ada skills-nya, ada knowledge-nya, ada attitude. Nah, attitude itu tuh termasuk kayak value. Value-nya seorang dokter itu seperti apa? Ketika kamu judgment atau membuat pertimbangan klinis, itu judgment-nya seperti apa. Kemudian karakteristik mendasarnya itu seperti apa. Jadi jelas kita kalau di kedokteran kita pengen ada yang humanisme, kemudian yang jiwa sosial misalnya gitu kan. Ini adalah hal-hal yang ingin kita kembangkan. Dan itu jelas nggak bisa dikembangkan dengan bilang, dokter adalah orang yang berjiwa sosial. Ya itu diomongin bisa gitu ya. Tetapi apakah itu bisa mengembangkan jiwa sosial atau tidak? Mengembangkannya dengan bagaimana? Ya dengan kita memberikan peluang mereka untuk misalnya ikut bakti sosial gitu kan. Kemudian memberikan kesempatan untuk ngikutin dokter-dokter yang kita nggak profesional gitu kan, untuk melihat bagaimana sih seorang dokter yang baik itu seperti bekerja gitu kan. Jadi dia dengan observasi, role model, kemudian ada diskusi, misalnya ketika mereka membuat kesalahan, ada diskusi kan kenapa kamu berbuat seperti itu ke pasien kamu, kemudian diajak diskusi dan diajak refleksi. Nah itu harapannya nanti identitas profesional akan berkembang begitu. Jadi jelas pengembangan profesional, identitas profesional itu tidak bisa cuma dengan satu mata kuliah selesai gitu. Itu adalah suatu hal yang berkesinambungan begitu. Terima kasih Ibu Natalia. Saya kira cukup. Bapak Ibu, jika ada pertanyaan berlanjut dengan Ibu Dr. Natalia, saya kira bisa langsung melayangkan pertanyaan lewat email. Semoga Ibu berkenan. Saya doakan Ibu semoga sukses dengan kandidasi Ibu tanggal 1 April ya. Mudah-mudahan sukses. Okay. Baik, saya langsung ke Bapak Januar sekarang. Ada beberapa pertanyaan yang Bapak sudah sampaikan tadi saat presentasi, misalnya tips untuk mendapatkan beasiswa. Tapi ini ada beberapa hal yang mungkin perlu penjelasan lebih lanjut, Pak. Bapak sekarang sedang di tahun pertama riset Bapak, kalau saya tidak salah tadi. Nah, tahun ini Pak, kira-kira apa rencana Bapak, dan setelah selesai nanti kira-kira dalam 1-2 kalimat kontribusi apa yang bisa Bapak sumbangkan untuk Indonesia dari riset Bapak tentang reading classes?
sebenarnya draft saya ada dua. Yang pertama ya ini, dan yang kedua itu tentang EFL tapi di prison. Jadi pembelajaran bahasa Inggris tapi di penjara. Jadi dua hal ini yang ya sangat menarik buat saya. Tapi saya belum bisa menentukan untuk nanti di comprehensive exam. So saya masih mengumpulkan segala opsi, dan yang saya sangat senang adalah Penn State sangat-sangat memberikan saya kesempatan untuk mengeksplor seluas-luasnya topik-topik yang menurut saya menarik ya. Jadi mereka membiarkan saya mengeksplor semuanya. Dan kalau disuruh memilih untuk berkontribusi ke Indonesia, otomatis saya mau kembali ke bagaimana berkontribusi ke dalam kelas. Otomatis saya senang sekali berbicara tentang reading dan bagaimana meningkatkan literasi anak-anak di Indonesia. Karena saya dari Indonesia Timur, saya sangat-sangat tertarik mengembangkan literasi di Indonesia Timur. Dan yang saya lihat di Indonesia dan di Amerika, bahkan di negara-negara lain, Indonesia selalu ketinggalan dalam hal literasi karena kemampuan berpikir kritis kita itu sangat-sangat rendah. Nah, ini yang perlu ditingkatkan. Jadi ketika kita berinteraksi secara internasional, kita tidak tertinggal jauh dari mereka. Jadi kalau disuruh, sekali lagi, kalau disuruh memilih, saya sangat senang untuk berkontribusi pada, ya saya pikir hal kecil seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Pertanyaan berikutnya, ini pertanyaan nomor 2. Tentu banyak sekali persiapan untuk lolos ke program tersebut, Pak. Baik terkait dengan pada saat Bapak masih di Indonesia maupun ketika sudah berada di sana. Nah, dari sekian banyak tahapan ini, kira-kira persiapan mana Pak yang membutuhkan perhatian ekstra sebagai seorang calon mahasiswa doktor dari Indonesia Timur berangkat ke Amerika? Saya pikir yang paling penting itu riset ya. Karena saya cerita pengalaman pribadi, saya sudah dapat beasiswa LPDP, tapi tidak gampang untuk bisa meyakinkan kampus untuk saya bisa diterima ke kampus mereka. Jadi saya pikir yang paling utama dan menurut saya perlu disiapkan dengan lebih baik itu adalah riset. Seberapa cocok riset kita dengan kampus. Jadi makanya tadi saya beri statement di situ, tolong lihat baik-baik programnya, tolong lihat baik-baik jurusannya, kurikulumnya, bahkan expertnya. Jadi apakah risetnya itu cocok match sama dengan jurusan tersebut, dan apakah ada expertnya di sana. Jadi saya sering nasihat teman-teman saya di Indonesia Timur, kita melamar kampus itu dilematis ya. Kita mau melamar kampus di luar negeri itu kampus yang terbaik, mengutamakan kampus yang terbaik, atau mengutamakan ketertarikan riset kita. Kalau kita mengutamakan ketertarikan riset kita, belum tentu ketertarikan riset kita itu cocok sama kampus-kampus seperti Harvard atau kampus-kampus terbaik lainnya. Jadi kita harus pintar-pintar dan bijak ya. Kita mau fokus kepada memilih kampus atau mengutamakan ketertarikan riset kita. Kalau saya lebih menyarankan gali lebih dalam ketertarikan riset kita, karena kita akan berlanjut terus. Ini bukan 1-2 tahun, tapi sampai 4 tahun. Bahkan Ashley pernah nasihat sama saya, PhD itu bukan menyelesaikan sesuatu, tapi terus menggali dan menggali. So that's for me. Baik Pak Januar. Pertanyaan terakhir Pak, saya ambil dari kolom chat ini. Tadi Bapak sudah menjelaskan tentang tips untuk lolos seleksi beasiswa, tapi mungkin bisa sedikit kasih best practice Pak untuk TOEFL trik supaya bisa dapat skor tinggi. Silakan Pak. Oke. Ya, bahasa itu tidak bisa satu hari jadi ya. Kalau menurut saya, bahasa tidak bisa satu hari jadi. Termasuk juga dengan bahasa Inggris. Pertanyaan simpelnya seperti ini. Kita, walaupun misalnya kita tidak belajar bahasa Indonesia di sekolah, tapi kita bisa berbahasa Indonesia. Itu berarti
ada sesuatu yang mendukung kita bisa berbahasa Indonesia. Lingkungan, orang-orang di sekitar, itu yang mendukung kita. Nah, bahasa Inggris, apakah lingkungan orang-orang di sekitar kita mendukung kita? Tidak. Otomatis kita harus terus memberikan waktu untuk terus terpapar dengan bahasa Inggris, dan itu tidak bisa 1 hari 2 hari jadi. Jadi butuh waktu. Begitu juga dengan TOEFL, butuh persiapan, butuh waktu. Dan sekarang sudah banyak sekali sumber, sudah banyak, bisa ke Google, bisa di YouTube, tinggal dicari. Banyak sekali latihan-latihannya, banyak sekali sumber-sumber untuk belajar bahasa Inggris. Jadi makanya saya saran sebelumnya jangan ambil sudah dekat-dekat pendaftaran baru mau tes TOEFL. Ambil dari jauh-jauh hari supaya kita bisa lihat perkembangan kita. Thank you. Baik, terima kasih Pak Januar. Saya ke pembicara yang ketiga. Kita mungkin punya waktu sekitar 2-3 menit. Mohon maaf Ibu Nur, Bapak Ibu jika ada pertanyaan yang disampaikan bisa langsung ke Ibu Nur lewat email. Pertanyaan saya Ibu Nur, saat ini di mana tahapan riset Ibu, dan mungkin dalam 1-2 kalimat apa yang bisa Ibu sumbangsikan untuk Indonesia? Ya Pak, sebenarnya saya sudah kompre exam itu April 2021 kemarin, cuman lalu topik saya itu tidak disetujui oleh advisor saya, jadi saat ini saya berubah total topik saya sebenarnya. Jadi sekarang saya dari tahap awal lagi, dan sekarang sedang hampir menyelesaikan instrumen penelitian dan sekarang sedang menyusun proposal. Mohon doanya moga-moga spring ini sudah bisa defense proposal. Amin. Amin. Terima kasih. Ya, Baik, insya Bu. Allah. Ya. Oke, silakan. Satu tips Bu untuk scholarship hunters, apa yang mesti diperhatikan dari sekian banyak tahapan untuk melamar beasiswa? Iya, benar Pak. Seperti yang diceritakan Mas Januar juga Mbak Natalia, bahwa riset proposal itu vital sekali. Jadi bagaimana kita bisa membahasakan riset kita yang bisa dipahami oleh profesor yang ada di sini. Kemudian juga kalau mempunyai kontak, misalnya, jadi pertemuan seperti ini sangat bagus sekali karena teman-teman bisa misalnya mengontak saya, mengontak Mas Januar atau Mbak Natalia untuk kemudian tanya, dan bisa saja menghubungkan dengan misalnya profesor yang nantinya bisa memberi reference begitu ya. Bisa tanya-tanya pengalamannya seperti apa. Seperti itu ya. Kemudian yang ke apa tadi? Research, kemudian networking ya, networking. Kemudian yang ketiga juga, terutama untuk yang sudah berkeluarga, perlu dipikirkan juga selain kualitas universitasnya, kita juga harus memikirkan, kayak saya kan membawa keluarga saya ke sini, saya membawa semua anak saya ke sini, maka saya juga harus memikirkan kota di mana universitas saya tinggal itu kriminalitasnya tinggi atau tidak, seperti itu ya. Baik. Kemudian tadi ada pertanyaan, keluarga didanai nggak? Kalau untuk Fulbright tidak didanai, tetapi sepertinya kalau nggak salah ya, tapi mungkin saya bisa salah juga, LPDP sepertinya ada membiayai keluarga, tapi kalau Fulbright tidak. Jadi yang penting ketika kita berniat untuk melakukan aplikasi beasiswa, ditolak itu nggak masalah, jangan ditolak sekali lalu mundur gitu ya. Terus usahakan, harus terus, dan jangan lupa terus berusaha, dan yang paling penting adalah berdoa, dan kita minta izin kepada orang-orang yang, kalau kita masih punya orang tua, minta izin kepada orang tua. Kalau kita punya suami, minta ridho suami kita, seperti itu ya. Saya sebelum melakukan aplikasi selalu, waktu itu ibu saya masih sugeng, jadi selalu Ibu, saya mau aplikasi ini, mohon restunya. Suami juga, saya boleh nggak aplikasi ini? Oh ya boleh. Kalau dia bilang enggak, kamu nggak usah, saya tidak akan aplikasi. Tapi kemudian alhamdulillah dengan restu dari dukungan keluarga, usaha kita, doa, insya Allah itu akan membantu seperti itu. Baik. Terima kasih banyak Ibu Nur. Sekali lagi terima kasih banyak kepada seluruh pemateri kita, mahasiswa program studi pasca sarjana di Amerika. Kami doakan mudah-mudahan Bapak dan Ibu sukses dengan studinya dan kembali ke Indonesia dengan sehat walafiat dan bisa berkontribusi lebih lanjut untuk Indonesia dan untuk institusi Bapak dan Ibu. Terima kasih sekali lagi. Untuk sesi berikutnya adalah sesi sponsor dari Fulbright Aminef atau LPDP, dan ini akan dipandu langsung oleh Ibu Lina dari LPDP.
Yangka. Ya, kita masuk ke sesi keempat, sesi terakhir sebelum penutupan. Kami undang dengan hormat Ibu Lina, mohon maaf untuk memandu jalannya sesi keempat. Silakan Ibu Lina. Baik, terima kasih Bapak Abid. Selamat pagi, selamat siang dari Indonesia, dan selamat malam untuk Bapak Ibu dan rekan-rekan yang ada di Amerika. Mungkin untuk melengkapi apa yang tadi sudah sempat disampaikan oleh Bapak Ibu narasumber dan juga tadi perwakilan mahasiswa dari USA yang menceritakan tentang pengalaman yang luar biasa, tentang suka duka studi di sana. Di sini mungkin salah satu kesempatan untuk lanjut studi di luar negeri, khususnya di USA, itu bisa melalui beasiswa LPDP. Kami dari LPDP, izin share screen, kami dari LPDP membuka program untuk magister dan doktoral kepada seluruh warga negara Indonesia yang ingin lanjut ke berbagai perguruan tinggi terbaik dunia, termasuk juga untuk kampus-kampus yang ada di Indonesia. Nah, saat ini LPDP sedang membuka pendaftaran tahap 1 hingga akhir Maret nanti. Jadi LPDP dalam 1 tahun itu membuka 2 kali pembukaan beasiswa di semester pertama dan semester kedua. Saya izin share screen sebentar. Nah, ya, jadi berikut beberapa highlight mengenai kebijakan beasiswa LPDP di tahun 2022. Jadi di tahun ini kita akan membuka program beasiswa 2 kali. Di tahap 1 saat ini buka dan nanti akan tutup di tanggal 27 Maret. Dan di tahap 2 kita akan membuka lagi mulai tanggal 4 Juli dan akan ditutup tanggal 5 Agustus. Lalu untuk Bapak Ibu dan rekan-rekan yang ingin mendaftar, silakan mendaftarkan diri melalui website LPDP di lpdp.kemenq.go.id. Silakan membuat account dan persyaratannya di-upload. Nanti setelah dirasa lengkap, silakan disubmit sebelum tanggal 27 Maret. Tahapan seleksi untuk LPDP apa saja, itu nanti akan ada seleksi administrasi, seleksi bakat skolastik, dan juga seleksi substansi. Seleksi substansi ini mencakup seleksi wawancara dan juga seleksi profiling. Untuk keputusan akhirnya, untuk tahap 1 akan disampaikan di tanggal 30 Juni, dan tahap 2 akan diumumkan keputusan finalnya di tanggal 11 November 2022. Nah, untuk program yang kita buka di tahun 2022 ini mencakup untuk program S2 dan S3, itu ada beasiswa afirmasi, beasiswa umum, dan targeted. Jadi, secara garis besar, LPDP mensupport untuk seluruh masyarakat Indonesia. Untuk batasan-batasannya, ini bisa kita lihat di beasiswa afirmasi ini sebenarnya kita memberikan kesempatan untuk teman-teman yang mungkin belum seberuntung teman-teman lainnya. Jadi dari akses informasi, akses wilayah, dan akses sosial ekonomi mungkin memiliki keterbatasan. Nah, jadi kami ingin memberikan kesempatan yang sama untuk mereka meraih kesempatan lanjut studi magister dan doktoral melalui yang pertama ada beasiswa Putra Putri Papua. Ini merupakan program baru yang kita rilis di tahun ini. Ini memberikan banyak relaksasi persyaratan. Tujuannya supaya semakin banyak teman-teman kita dari Indonesia Timur yang berkesempatan untuk lanjut studi bersama LPDP. Lalu di luar Papua itu juga masih banyak juga daerah tertinggal. Nah, itu kami juga memberikan kesempatan kepada mereka untuk mendaftar beasiswa LPDP melalui beasiswa daerah afirmasi. Termasuk juga ada teman-teman yang mungkin dari golongan prasejahtera, karena mereka juga memiliki keterbatasan akses, mungkin dari keterbatasan biaya dan informasi, jadi kami memberikan mereka kesempatan untuk mendaftar melalui beasiswa prasejahtera. Lalu yang keempat, ada juga beasiswa penyandang disabilitas. Ini kita berikan kepada rekan-rekan penyandang disabilitas, tapi bukan hanya disabilitas fisik. Kalau sebelum-sebelumnya kita terbatas di disabilitas fisik, tapi kita juga termasuk nanti ada disabilitas mental, dan juga ada 4 jenis disabilitas, nanti bisa dicek lebih lengkapnya di website LPDP. Nah, kalau kita melihat, jadi untuk mendaftar beasiswa LPDP, selain rencana studi yang matang, kita juga ingin teman-teman
ketika mendaftar itu sudah punya rencana pasca studi yang spesifik yang terukur gitu, dan ada beberapa teman-teman yang ketika mendaftar itu sudah punya keterikatan dengan institusinya, dan ketika kembali itu sudah spesifik akan berkiprah di mana. Dan ini teman-teman ini kami kelompokkan di beasiswa targeted. Itu ada teman-teman yang akan mendaftar beasiswa kewirausahaan, ada dengan latar belakang PNS TNI Polri, ada juga dokter spesialis, dan juga pendidikan kader ulama, dan juga kader ulama perempuan. Nah, khusus untuk program dokter spesialis dan pendidikan kader ulama, ini akan dibuka pada tahap kedua. Nah, kalau misalkan teman-teman di sini yang sekiranya memiliki kemampuan yang baik, tidak spesifik di beasiswa afirmasi atau targeted, kami membuka kesempatan yang luas, teman-teman silakan mendaftar di beasiswa umum. Beasiswa umum ini terbuka untuk siapa saja, dan mungkin ada batasan-batasannya di usia, di TOEFL atau IELTS atau sertifikat bahasa, tapi ini terbuka untuk siapapun. Namun memang di sini memang yang paling kompetitif karena asal pendaftar itu bisa dari mana saja, termasuk juga kita ada beasiswa yang spesial. Di sini adalah beasiswa perguruan tinggi utama dunia. Yang spesial di sini karena kita yang akan mendaftar di beasiswa perguruan tinggi utama dunia ini hanya teman-teman yang sudah memiliki unconditional LOE dari 25 kampus terbaik dunia. Nanti listnya ada di website LPDP. Nah, sebelumnya untuk kampus yang termasuk di perguruan tinggi utama dunia ini hanya ada 15 kampus, tapi sekarang kita perluas menjadi 25 kampus. Dan untuk teman-teman yang memiliki kondisi perekonomian yang dirasa baik dan sekiranya bisa mendukung dana untuk studinya, namun perlu sedikit disupport, itu bisa juga menggunakan beasiswa co-funding. Jadi ini kesepakatan di LPDP, apakah LPDP yang akan mendanai biaya pendidikan, lalu rekan-rekan di co-funding itu membiayai untuk biaya pendukungnya seperti living allowance dan segala macam, atau sebaliknya. Nah, ini namun tetap harus mengikuti proses seleksi LPDP yang 3 tadi sebagaimana disampaikan pada slide sebelumnya. Ini mungkin secara umum komponen beasiswa LPDP itu mencakup apa saja. Jadi kita LPDP merupakan full scholarship. LPDP mendanai berbagai kebutuhan biaya yang teman-teman butuhkan ketika studi di luar, seperti yang tadi disampaikan Ibu Nur Komaria bahwa untuk tunjangan keluarga LPDP juga memberikan khusus untuk program doktoral itu sebanyak maksimal 2 tanggungan. Lalu untuk dana pendidikan yang pasti kita support, kita bisa mereimburse biaya pendaftarannya, kita akan mendanai SPP atau tuition fee-nya, kita akan memberikan tunjangan buku setiap tahun. Untuk dana penelitian, tesis, dan disertasi juga akan kita berikan. Kalau teman-teman menjadi speaker di international conference, kita juga bisa mensupport akomodasi dan transport. Termasuk juga kalau teman-teman mempublikasikan jurnalnya di yang skala atau reputasi internasional, kita juga akan memberikan insentif tambahan. Untuk biaya pendukung yang terkait dengan aktivitas di luar akademik, itu kita akan memberikan dana transportasi, berangkat dan pulang, dana aplikasi visa juga kita tanggung, kita memberikan asuransi kesehatan juga, living allowance kita berikan 3 bulan sekali di depan, kita juga memberikan dana kedatangan atau settlement allowance, karena biasanya kalau kita pertama kali merantau, itu sangat banyak kebutuhan, baik itu yang sifatnya akademik maupun non-akademik, jadi kami ingin berusaha mempermudah teman-teman ketika pertama kali akan kuliah dengan memberikan dana settlement allowance atau kedatangan ini sebesar 2 kali dana hidup bulanan. Lalu kita juga memberikan tadi dana tunjangan keluarga dan ada dana keadaan darurat. Nah, bagi teman-teman yang berasal dari afirmasi, itu biasanya kan ada sedikit relaksasi persyaratan di sertifikat bahasa. Jadi kami memberikan kesempatan mereka untuk mengikuti pengayaan bahasa. Supaya setelah mengikuti pengayaan bahasa ini, standar nilai yang tadinya dirasa masih kurang, itu bisa kita tingkatkan sehingga mereka bisa
mencapai universitas yang mereka harapkan, seperti itu. Lalu untuk teman-teman disabilitas, karena biasanya ada pendamping untuk aktivitas sehari-hari, kita juga memberikan support beberapa dana untuk pendamping. Nah, ini mungkin bagi teman-teman yang sebelumnya sempat melihat kebijakan atau mempelajari atau bahkan mungkin sempat mendaftar beasiswa LPDP di tahun 2021, ada beberapa informasi yang perlu diperhatikan. Tapi di sini mungkin yang perlu kami highlight, ada satu keistimewaan yang teman-teman bisa rasakan di tahun 2022 ini kalau teman-teman memiliki unconditional LOA. Jadi kalau teman-teman mendaftar ke LPDP sebenarnya tidak harus punya LOA atau surat pernyataan yang menyatakan bahwa teman-teman diterima di kampus. Tapi kalau misalkan teman-teman sudah memiliki LOA tersebut dan sifatnya unconditional, tidak bersyarat, maka teman-teman cukup mengikuti 2 tahap seleksi. Jadi kalau secara normal itu ada 3 tahap seleksi, tadi seleksi administrasi, bakat skolastik, dan substansi. Kalau teman-teman memiliki unconditional LOA dari kampus-kampus yang dituju, itu dari administrasi bisa langsung lompat ke seleksi substansi. Seperti itu. Dan ini mungkin untuk teman-teman yang dari luar negeri, kalau yang sebelumnya konversi ijazah dilakukan dengan self-assessment, kalau sekarang itu harus melakukan penyetaraan ijazah dari Kemdikbudristek. Selain itu mungkin sifatnya teknis, bisa dibaca secara detail di buku panduan LPDP. Ini tadi sudah sempat disampaikan juga, dan ini juga yang perlu komitmen dari teman-teman yang akan mendaftar beasiswa LPDP, bahwa ketika teman-teman setelah lulus studi dengan beasiswa LPDP, teman-teman wajib untuk kembali ke Indonesia dan berkiprah di Indonesia paling minimal itu 2 kali masa studi ditambah 1 tahun. Jadi kalau untuk studi magister, misalkan studinya 2 tahun, maka teman-teman wajib stay dan berkiprah di Indonesia 5 tahun. Seperti itu. Kurang lebih seperti itu untuk persyaratan detailnya. Nanti teman-teman silakan cek di laman website LPDP, dan kalau ada pertanyaan lebih lanjut mungkin bisa kita sedikit bahas di sini. Tapi kalau masih ada yang masih banyak rasa penasaran, nanti bisa juga hubungi LPDP, itu ada call center 24 jam. Dan juga kalau lebih suka lewat media sosial juga kita sudah ada tim khusus yang standby untuk siap menjawab pertanyaan teman-teman semua. Terima kasih. Baik, mungkin. Iya, terima kasih Ibu Lina atas presentasinya. Ada beberapa pertanyaan di kolom chat. Mungkin saya coba pandu dari pertanyaan paling bawah. Ini dari Ibu Heni Yunilda. Saya seorang guru yang sedang melanjutkan studi L3. Pertanyaannya adalah, jika studi sudah berjalan beberapa semester dengan dana pribadi, kemudian apply beasiswa LPDP, tetapi universitas tidak masuk di dalam list LPDP, ini apakah bisa Bu untuk mengajukan co-funding dari LPDP? Iya, jadi untuk mendaftar beasiswa LPDP itu syaratnya universitas perkuliahannya belum dimulai. Jadi LPDP saat ini dari pertama kali LPDP dibuka sampai saat ini tidak membiayai untuk program ongoing. Jadi teman-teman jika mendaftar LPDP untuk yang daftar di tahap 1 itu paling cepat studinya mulai nanti bulan Agustus. Kalau teman-teman mendaftar di tahap 2 nanti paling cepat untuk studi di tahun 2022. Jadi ketika mendaftar beasiswa LPDP itu memang perkuliahannya belum mulai. Dan juga untuk mendaftar di beasiswa LPDP itu kampus tujuannya wajib sudah ada di dalam list LPDP. Terima kasih. Baik. Pertanyaan berikutnya Ibu Lina dari Pak Krisna Aji ini, jika sudah memiliki LOE tetapi IPK itu di bawah persyaratan misalnya 2,9, apakah ini tetap memungkinkan untuk daftar beasiswa LPDP? Ya, untuk beasiswa yang putra-putri Papua itu memang kebetulan ada relaksasi persyaratan sertifikat bahasa. Sertifikat bahasa tidak wajib dilampirkan, khusus untuk jenis beasiswa ini.
Jadi supaya teman-teman yang di sana mendapat kesempatan yang baik untuk lanjut studi, itu salah satu relaksasi persyaratannya. Tapi untuk beasiswa selain beasiswa putra-putri Papua, salah satu persyaratan mutlak yang wajib dilampirkan oleh teman-teman adalah sertifikat bahasa asing. Nah, itu jenis sertifikatnya apa saja dan standar nilainya berapa saja itu berbeda tiap program. Kalau misalkan Bapak Ibu rekan-rekan ingin mendaftar, silakan cek di website LPDP dan coba dicek jenis beasiswa mana yang sekiranya sesuai dengan kriteria Bapak Ibu dan rekan-rekan. Berarti untuk IPK itu sudah standar mutlak, Bu ya? Ya. Baik. Pertanyaan berikutnya, Bu, dari Pak Moses Andreas Kaya dari Maluku. Ini informasi tentang program pengayaan bahasa, Bu Lina, untuk beasiswa afirmasi. Apakah sudah dibuka ini di tahun Oh iya, jadi pengayaan bahasa memang untuk yang penerimaan tahun 2021 kemarin sedang dipersiapkan oleh tim kami. Saat ini sedang dikoordinasikan terkait kerjasamanya dengan lembaga penyelenggara beasiswa, lembaga penyelenggara pengayaan bahasa. Jadi mohon teman-teman bersabar sebentar yang penerima beasiswa afirmasi. Insya Allah kita berupaya untuk bisa disegerakan jika nanti sudah siap untuk lembaganya, nanti kita pasti akan menginformasikan teman-teman melalui email untuk informasi detail lebih lanjut mengenai program pengayaan bahasa. Terima kasih. Baik. Terima kasih Ibu Lina. Saya cek di kolom chat kita, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi. Tapi mudah-mudahan peserta belum puas, karena kalau sudah puas, kalau belum puas itu pasti akan langsung mencari sampai keinginan untuk dilanjut itu ke Amerika bisa tercapai. Baik, terima kasih sekali lagi Ibu Lina dari tim LPDP sudah mempresentasikan materi tentang peluang beasiswa LPDP untuk studi ke luar negeri, terutama ke Amerika. Kita beri aplaus untuk Ibu Lina dan tim LPDP. Terima kasih. Bianca. Baik, Bapak dan Ibu, di penghujung sesi webinar kita ada beberapa agenda sebelum kita tutup. Yang berikutnya adalah pengenalan Bianca seri berikutnya. Silakan tim untuk menampilkan tayangan. Baik, mudah-mudahan cukup terlihat jelas di layar Bapak Ibu. Seri selanjutnya adalah Bianca seri ke-27 yang akan dilaksanakan pada tanggal 23 Maret hari Rabu ya, 2022 waktu Indonesia dan atau 22 Maret hari Selasa waktu Amerika. Topik yang akan dibahas terkait dengan Artificial Intelligence and Engineering dan seperti biasa akan ada pembukaan oleh Bapak Duta Besar Republik Indonesia untuk Washington DC, USA, kemudian juga oleh Presiden Direktur LPDP dengan session chair Ibu Profesor Poppy Rufaidah sebagai Atasnya Pendidikan dan Kebudayaan Kedutaan Indonesia di Amerika. Dan speaker yang akan bergabung di acara ini yang pertama dari Carnegie Mellon University, Profesor Franz Francetti, dan dari University of Illinois Urbana-Champaign. Mudah-mudahan saya tidak salah menyebutkan bagiannya, Profesor Anna P. Barros. Dan presenter kita, Mahasiswa Indonesia yang akan bergabung adalah Bapak Mansur M. Aris, MSc, dari Graduate Research Assistantship di Carnegie Mellon University, dan juga Ibu Denisa Sari Depurba dari University of Illinois Urbana-Champaign Graduate Research Assistantship. Jangan lupa Bapak Ibu bergabung di acara ini karena banyak sekali informasi yang bisa diperoleh untuk mewujudkan impian Bapak dan Ibu adik-adik untuk studi lanjut di luar negeri. Dan jangan lupa untuk mengisi daftar hadir sekali lagi yang sudah di-share oleh tim di kolom chat. Baik, kita masuk ke agenda selanjutnya, foto bersama. Mohon bantuan tim Bianca untuk memandu sesi foto bersama. Disilakan. Oke, baik Bapak dan Ibu, dipersilahkan kita masuk ke sesi foto bersama. Dipersilahkan untuk on kamera. Di sini ada 7 screen. Kita mulai dari screen pertama untuk bersiap. Oke, screen pertama. Selanjutnya, screen kedua, bersiap untuk difoto.
1, 2, 3. Berikutnya screen ketiga. Screen 4. Screen 5. Screen 6. Screen 7. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih tim Bianca. Bapak Ibu, kita tiba di penghujung acara. Saya ucapkan sebagai moderator, saya ucapkan terima kasih kepada Atasé Pendidikan dan Kebudayaan, kepada seluruh tim dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di Amerika yang telah menyelenggarakan acara ini. Ini tidak hanya bermanfaat bagi partisipan yang hadir, tapi secara pribadi juga bagi saya. Terima kasih sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk ikut bergabung di acara ini. Dan saya tidak ingin menyimpulkan karena saya kira sudah sangat luar biasa presentasi yang kita simak pada hari ini. Tapi saya ingin mengutip, sebelum saya tutup, saya ingin mengutip satu quote dari Pak Benjamin Franklin. Dia mengatakan, an investment in knowledge pay the best interest. Kita keluar negeri Bapak Ibu untuk studi tentu membutuhkan investasi pikiran, tenaga, dan kesabaran. Kalau keuangan, PDB akan tanggung atau Aminef, jadi tidak usah risau masalah itu. Nah, tapi yakinlah bahwa selama kita serius, kita akan bisa menggapai impian untuk studi lanjut di luar negeri untuk negara kita tercinta. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih dan saya mohon maaf atas kekurangan yang ada dari pribadi saya. Semoga sukses untuk Bapak dan Ibu dan adik-adik sekalian yang ingin studi lanjut program master di luar negeri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and good night for students living in America. Saya kembalikan ke tim Bianca.